जय जगन्नाथ प्रभु थैंक्स ऑफ यूट्यूब चैनल तरफ सबू पिला वेलकम। मु आशा करुच्ची आपण मैंने भल थे और निज निजर प्रस्तुति ठीक हिसाब से चली रखिथे। देखंतु बहुत पिला कमेंट थिला जाजपुर मयूरभंज एवं बालेश्वर पिला कमेंट थिला जहाँकि मुझे डिस्ट्रिक्ट पुलिस हो बा होमगार्ड हो जहाँ किसी कही से हिसाब से आप रिजल्ट आसाला किंतु आप बालेश्वर और जाजपुर पिला बहुत कमेंट अच्छी सर आप जहाँ जो कहते से आसी किंतु आपंकर ये होमगार्ड रिजल्ट आप फेलियर मारी मु मानुची मानुची मोर फेलियर मारी। देखो तो सिलेक्शन प्रोसेसटा मु करूना सिलेक्शन प्रोसेसटी आपको डिस्ट्रिक्ट एसपी ही करुँच जहाँकि मो पाखे दायित्व इनफर्मेशन ताहा मुझे देती आपण मानकर दायित्व गोटे थी आपंकर अन्य एक दायित्व पहुँचे तेणु आपण कौन करेंगे क्यों दायित्वटा आगे मजबूरी रही से दायित्व प्रति आपंकर एम्फासिस देवे से भाई आपण मानकर जे बालेश्वर में बा जाजपुर में आपंकर सुनिश्चित मे मसरे आपंकर रिजल्ट आसबार थिला किंतु आपंकर जेहेतु आपंकर विभिन्न अनुष्ठान बालेश्वर में आपंकर खेल हो बा आपंकर जहाँकि विभिन्न स्टेट रू आपको पुलिस भाई मैंने आसिक खेलपाई रहिले एवं तापर आरंभ है बड़खाना विभिन्न स्टेट रू पुलिस मैंने जहाँकि रहा 22 तारिख में गोटे बड़खाना नाम गोटे अनुष्ठान होता एवं से एसपी महोदय से निजर दायित्वटा को समतुल कले जहाँफल से आगे देखले कईटा रोचे आगे मजबूरी कौन रोचे तेणु से आगे से दायित्वटा को फुलफिल करुँच जहाँ फल डिले होगी जाऊँगी। आ गोटे कथा रोचे देखो तो बहुत पिला कमेंट था सर आमर मयूरभंज लास्ट रे होइके रिजल्ट बाहरीगला किंतु आम बालेश्वर हो जाजपुर हो रिजल्ट आमर आसला ना। देखो मयूरभंज रे आप पिला मानकर जो पिला माने एग्जाम देथिले तांकर 10 गुला पिला मानकू आपन ट्रेड टेस्ट पई डाका गला एवं ट्रेड टेस्ट रो आपन 3% को आपन को नियागला आपनकर भाइबा टेस्ट पई जहाँ पर तांको सिलेक्शन प्रोसेस बहुत इजी हो गला किंतु आपन को बालेश्वर पिला मानकर 7000 कि 8000 पिला जे एग्जाम देइचंदी समस्ते रिटन देइचंदी समस्ते भाइबा देइचंदी समस्ते आपनकर भाइबा मध्य देइचंदी जहाँ फल रे बा एसपी महोदय सिलेक्शन प्रोसेस रे तांकर बहुत डिले होउची एवं मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट रे एसपी दायित्व ग्रहण करने सहित से डिस्ट्रीब्यूट कर देते किए कौन दायित्व नब किंतु बालेश्वर पुलिस निजे समस्त दायित्व निजे ग्रहण करुँच सिलेक्शन प्रोसेस रे निजे ही नहीं एवं कारण आपण मानक जानिथिबे ता पूर्व जे एसपी थिले आपन होमगार्ड रिलेटेड आपण मानक विभिन्न कलुषित घटना मध्य जानिथिबे पैसा कारोबार होइछि ये होइछि विभिन्न सोशल मीडिया रे आपण माने जानिथिबे तेणु ताकू जहाँ किछि पुलिस रो माने फेस्ट को कलंकित को ठीक करने बालेश्वर पुलिस एसपी ताकू ठीक भाव करने निजे दायित्व ग्रहण करछंती जो पिला हकदार रोचे होमगार्ड हकदार रोचे से पिला मानक नियुक्ति देवे जहाँ किसी मो पाखे अच्छी आपण मानक बहुत पिला माने कमेंट कर सारा भितर खेल सरीगला पैसा खेल सरी से प्रति दूरे रुहतु कहीं विभिन्न सोशल मीडिया ओडिशा पुलिस जहाँकि बालेश्वर पुलिस विभिन्न सोशल मीडिया टेलीग्राम हो बा विभिन्न टेलीग्राम मार्फत से विभिन्न अपडेट देखुं एबे फेक मेल आईडी एबे मेसेज आसला एबे फेक पीडीएफ घूरी बुलूँ विभिन्न आपंकर देखि तेणु बर्तमान जे एसपी अच्छा बहुत तत्पर अच्छा निज कर्तव्य को तुलवाई चाहते कहीं आपण मैंने जानी जहाँ कि आपण 30टा डिस्ट्रिक्ट रू पिला आसते खेल खेलवाई एवं जहाँकि बारिपदा से विनर होते या पर आप 22 तारिख थी आपंकर गोटे थी बालेश्वर बड़खाना माने विभिन्न खाद्य को लेकिन गोटे अनुष्ठान गठन होता जहाँ कि विभिन्न पुलिस भाई मान आसते से एसपी बहुत दायित्व बड़ था जहाँ फल विभिन्न जिलूर वीआईपी ऑफिसर मैंने आसते जहाँ फल बहुत चैलेंजेस ऑफर थिला एवं से ठीक भाव में तुलाई तेणु आपण मानक आपंकर रज पूर्व आप सुनिश्चित देखापी पाइबे कारण आपको 3 मास पाखापाखि हो गलानी आपंकर भाइबा एवं रिटिन आपंकर रिटिन तो कहवा गले आपंकर 6 मास पाखापाखि हो गलानी कहीं आपंकर डिसेम्बर में देते एवं आपंकर भाइबाटी 3 मास हो गलानी तेणु 3 मास हो गलानी तेणु आपंकर सुनिश्चित आउ 10 ରୁ 15 दिन भितर पाइबे रिजल्ट मुटे तत्पर हुंतुनी तेबे आउ गोटे कथा कहूँ आपण मैंने धैर्य रखु एवं जे रिजल्ट आसबार 1 ରୁ 2 दिन भितर आपंकर सुनिश्चित आपंकर
ଜଏନିଂଟି ରହିବ। ତେଣୁ ତା ପ୍ରତି ଆପଣମାନେ ତତ୍ପର ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତତ୍ପର ଠିକ୍ ହିସାବରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯଦି କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଠିକ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ଏସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୋଲିସ ବାହାରୁଛି OAS ବାହାରିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସେ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ହୋମଗାର୍ଡ଼ କରିବୁ, ହୋମଗାର୍ଡ଼ରୁ କୋଟା ନେଇକି ଆପଣମାନେ ଆପଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୋଲିସ OASF କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଆପଣ 3 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ 4000+ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଖିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏ ପ୍ରତି ହୋମଗାର୍ଡ଼ ପ୍ରତି ତତ୍ପର। ଆପଣ ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି, କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କ ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ। ସେ ପ୍ରତି ତତ୍ପର ନ ହୋଇକି ଆପଣମାନେ କେମିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୋଲିସ ଆସୁଛି, OAS ଆସିବ, ଏସବୁ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଏଜ୍ ଅଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ ତତ୍ପର ହୁଅନ୍ତୁ, ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାବୁଛନ୍ତି ହୋମଗାର୍ଡ଼ରେ ଆମେ କୋଟା ନେଇକି କୋଟା ଭାଇ କୋଟା ନେବେ ଠିକ୍ ଅଛି। କୋଟା ନେଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କ 3 ବର୍ଷ ହୋମଗାର୍ଡ଼ରେ ରହିବା ପାଇଁ ହେବ। 3 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କାହିଁକି ଆଜି ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି। ତେଣୁ ସମୟ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଯେବେ ଆସିବ ଆପଣମାନେ ସେ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମେନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଏଜ୍ ଅଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ଆପଣଙ୍କ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ କେମିତି ଆପଣମାନେ କ୍ରାକ୍ କରିବେ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ରହିବ ତେବେ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହୋମଗାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲା ହୋମଗାର୍ଡ଼ରେ ଜବ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୋଲିସ ଆସିଗଲା ବା OASF ଆସିଗଲା ସେଥିରେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଯେଇଟା ବେଟର୍ ହେବ ସେଇଟା ହିଁ କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ନାହିଁ, সেটা হচ্ছে এসপিঙ্ক হাতের রয়েছে। তেণু আপনার বর্তমান হচ্ছে আপনার বর্তমান আপনার নিজ মজবুরি নেই নিজক দায়িত্ববান নেই কর্তব্য নেই নিজক তৎপর নেই আপনার যেমি ডিস্ট্রিক্ট পুলিশ হো OASF হো সেপ্রতি আপনার ধ্যান দিও কেমিতি আপনার জব পাইপারে এবং যেমি 4000 গোटे পোস্ট আপনার রহব সেপ্রতি ধ্যান দিও। ଆପଣ ଯେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଫାଇନାଲ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଲାନି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ସମସ୍ତ ସରିଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ରିଟିନ୍ ସରିଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ଭାଇବା ସରିଯାଇଛି, ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବେନି। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତରେ ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୋଲିସ OASF ସେଥିରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫିଜିକାଲ୍ ଏବଂ ରିଟିନ୍ ଏସବୁ ଯଦି ଠିକ୍ କରିପାରିବେ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜବ୍ଟି ପାଇପାରିବେ। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ, ରେଜଲ୍ଟଟି ଆସିଯିବ, ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେ পোস্ট গুড়িক আসব সেপ্রতি ধ্যান দিও। যাফলে আগামী দিনে যে পোস্ট গুড়িক আসব সেপ্রতি ধ্যান দিয়ে আপনার পড়াপড়ি মজবুরি নেই পড়াপড়ি করতু, যাফলে আপনার ডিস্ট্রিক্ট পুলিশ গোटे পোস্ট আপনার নিয়ন্তু। মু ভাবছি ভিডিওটি বহুত হেল্প থাকবে। যদি হেল্প অছি তবে গোটে গোটে লাইক করবে এবং ফ্রেন্ড সার্কেল সেয়ার করবে এবং আপন মানে যদি প্রথম থর পাই আমার থ্যাঙ্কস জব यूट्यूब চ্যানেল দেখুছেন তবে সবসক্রাইব করে রাখবে, কারণ আমি অপলোড করতে সমস্ত জব রিলেটেড ভিডিও গুড়িক আপনার সর্বপ্রথমে দেখা পাইবে। এবং আপনার ডিস্ট্রিক্টরে যাজপুর হো বালেশ্বর হো বা অন্য কেউ ডিস্ট্রিক্টরে হো যেবে ফাইনাল লিষ্ট আসব আমি সর্বপ্রথমে আমার यूट्यूब চ্যানেল মারফতে দেওয়া চেষ্টা করব। ଏହା ଥିଲା ଅପଡେଟ୍। থ্যাংক ইউ ওয়াচিং ভিডিও। জয় জগন্নাথ।